Guys, good morning. Andito tayo sa Yaki Mix. Ayan, ang birthday celebrant si Abim. Hello, Abim. Happy birthday. Ayan, guys. So, ito naman tayo sa Yaki Mix. So, birthday. O, diba, guys? Tara. O. Ayun, love doon. Pwede rito. Lima. Oo, lima kami. Guys. Tara. Oo, sige. Love dito. Ayan ang dessert. Mga dessert yan. Yan, birthday ni Abim. Ayan, sa-celebrate ang birthday. Yan, samahan niyo ako, guys. Ayan ang mga coffee. Ang handa. Ayan. Ito yung mga dumpling, siopaw. Ayan. Sarap po, guys. Ayan. Happy birthday, Abim. Rice. Oh, iba-ibang klaseng rice. Ayan. Ito. Ayan. Tayo. Takoyaki. Ito pa. Ayan. Ito yung mga drinks. Cakes. Drinks. Pansit. Ayan, bola-bola. Chicken. Sushi. Thanks for watching. Yan. Happy birthday, Abby. Happy birthday. Yan. Thanks for watching, guys. Birthday ni Abby. Happy birthday. Thank you. Dapat yung gano'n mo yung ano? Yung cellophane, mas nilagay mo agad. Hindi, talagang. Asa ako na doon? Oo, masama yun. Hindi, talaga nakapatong yun doon. Hindi. Kapal. Ayan na, bumalik, kakanta. Ang ID ko. Andun pa, mamaya pa. Bigay yan, hintayin mo. Mamaya pagkalabas natin. Mamaya pa.